लागी ओढून आराम धरून नासया दोगाय आम्ही मेटा मेळून उतराती रास उम्यानी आजुलोव्या वोट आमचे लागी हाडून तुझो साला ससना खोजी मोका तुझो साला ससना खोजी मोका तुझो साला घे मका वेगेन तुझ्या तू राव सदा संगी मुझ्या घे मका वेगेन तुझ्या तू राव सदा संगी मुझ्या You're beautiful. You look like you should be a Tina or a Selena. So why you alone, girl? I just wanna know. Girl, I don't know what your name is, but I see you looking down. I really don't know what your man did, but he left you with a frown. I know my sound a little crazy, but please let me inside. I really don't know what the case is, but I want you to dry your eyes. No woman, no cry, no cry. 'Cause tonight is gonna be all okay, 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 okay. खैसर आसाय मुझ्या कल्पनाच्या अंजा केन्ना पर्यंत दोस्ताय स्वप्नात मुझ्या तुझे विशीं हांव चिंता सदा मोत ही मुझी सगली पिशी जाल्या मोगा ये वेगी गोपाल मुझ्या दाखय मोग तुझो मोगा रावला हांव तुकाच लागून दर हात तूं म्हजो सर्व सैर्यांक बरो दीस ह्या संदर्भार हांव मागता आसतना मोगाचून आमच्या मदगात दडूचो नवी सैरी ह्या कार्याक येवन आमच्या मदगात बसका स्वीकार केल्ली आसात आनी ह्या संदर्भार न्हवऱ्याक तशेंच ताच्या कुटुंबादारांक व्हडा संतोषान आनी मनान ह्या संभ्रमाच्या वेदेक बरबोजा गेल्या कुटुंबादारांक मोगाचो आमी येवकार मागता बसुल्या कडेनच ताळयेचो आवाज आमी दिवया आनी नव्या सैर्यांक न्हवऱ्याक आनी ताच्या कुटुंबादारांक संभ्रमाच्या वेदेक येवकार आमी आशेवया. ची कुटुंबादारां दाखर नवी सैरी कोण सगळ्या ग्रार्थावन आयल्यात एक गडीभर तुमी उबे रावा. हरी एकल्यांक वेदीर आपोवन हांगासर रावंक इल्लेशे कश्ट मरतात जाल्ल्यान कोणाक आपोवना बेजार पावो नाका दाखर समजतात म्हूण हांव पाती येता आनी ह्या कार्याक हजर आसच्या सर्व नव्या सैर्यांक ह्या संदर्भार होकलेची आवय आनी बापय मानेस मेजी डिसोजा आनी मानेस ऑरेल डिसोजा ह्या संदर्भार फुडें सरतात. पान पडुदाक न्हवऱ्याच्या आवय बापायच्या हातीन दितात आनी सर्व नव्या सैर्यांक संभ्रमाच्या कार्याक मोगाचो येवकार ती पाठयतात.
नवऱ्याच्या कुटुंबदारांनी मुखली बसका स्वीकार करची, नवरो तांच्या संगाता मुखार बसका स्वीकार करची आणि सर्व नवी सैरी दाखर तुमची मनाची बसका स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती. वेदी भोंवतणी हजाराच्या तुमकां सुमेस्तांक ह्या नव्या दिसाचे उल्हास हांव पाठयतां आनी बरो दीस तुमकां सुमेस्तांक हांव मागतां. लेडीज एंड जेंटलमॅन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. कशीं आसा तुमी? सुमेस्तां बरीं आसात? सगळीं संतोशान आसात? आमी सुमेस्तां क्रिसमस फेस्त संभ्रमले मात्र आनी नातालांच्या सुवाळ्यार आमी आसा वाचता तुमकां सुमेस्तांक ह्या सुवाळ्याचे परबी आनी उल्हास पाठयता. मोगाचो न्हू, आज आमी सुमेस्तां हांगासर एंगेजमेंट सेरेमनीक कराराच्या संभ्रमाक आयते आसा. कार्य सुरू करता आसतना तुमकां इल्लेशें राखून पुरो जाली म्हूण म्हाका कळीत आसा. तुमचो मूड इल्लें बदली हा आनी ह्या कार्याक तुमकां हांव आपोवन हाडूंक कशी व्हरता. कितल्या जाणांक हांगासर फ्रेंच उलोवंक येता? हात वयर करा पळया. कांय टेन्शन करची गरज ना, कित्याक म्हळ्यार हांव तुमकां फ्रेंच शिकयतां. कशें आमी इंग्लिशांत हॅलो म्हूण आमी सांगता, फ्रेंचार बॉन्जोर म्हूण सांगता. कितें म्हणटा? पावा ना बा. कितें म्हणटा? ओके फायन. सो बॉन्जोर म्हूण सांगता. हांव हॅलो म्हणटा आसतना तुमी बॉन्जोर म्हूण सांगचे आनी हांवें बॉन्जोर म्हळ्यार इल्लें म्हजे लागीं उलया. सगळीं तांच्या लोकार बिजी आहात गी म्हणून. आसात गी हांगा आसची? आसात गी? आसात गी? ओके जायत. हांवें कोणाक विचारलें ताणें जापत दिवना. ओके येस. हॅलो बॉन्जोर. बॉन्जोर. हॅलो बॉन्जोर. ओके भोव बरें. मोगाचो न्हू, तुमच्या बगलेंत कोण बसल्यान पळया. एक हायफाय तांकां दिवन ह्या कार्याक बरो येवकार मागतात गी. दिया हायफाय बगल्यान बसल्यांक. मारून पडनाकात आनी की 2 घंटे सुदारसूंक आसा. ओके. परत जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक अपुर्बासो दीस ह्या संदर्भार मागता. मोगाचो न्हू, 2 काळजां आनी 2 कुटुंबां एक जावचो साक्रामेंत, लग्नाचो साक्रामेंत. आनी ह्या लग्न साक्रामेंताचें पयलें मेट जावन आसा कराराचो संभ्रम. 2 विंगड कुटुंबांत जल्मोन वाडोवन फुलुल्लीं आयच्या ह्या बागी दिसा तांच्या लग्नाचें पयलें मेट काडच्याक आयते आसात. एका कुशीन परमनूरचे सुजा गेल्या कुटुंबांतले मारिना डॉल्सिया डिसोजा तर आनी एका कुशीन आग्रारच्या बर्बोजा गेल्या कुटुंबांतलो जेसन प्रदीप बर्बोजा. फुडल्या दिसांनी लग्नांत एकवटच्याक कराराचो बांद बळवंत करच्याक ती आयते आसात आसता आमकां सुमेस्तांक डॉल्सिया आनी जेसन हांच्या कराराच्या संभ्रमाक आपोवणें दिल्लें आसा. आनी तुमी सुमेस्तां हें कार्य सोबोवच्याक हांगासर हजर आसतना तुमकां सुमेस्तांक मोगासो, मानासो आनी गौरवाचो येवकार ह्या कार्याक हांव मागतां. आमकां जोनगट्ट ताणयेचो आवाज आमी दिवन ह्या कार्याक बरो येवकार आमी आशेवया. मोगाचो न्हू, आमच्या संगता आमच्या फुरगेजीचे विगार बाप जावन आसचे मनादीक बाप सिप्रियन पिंटो हांगासर हजर आसात. संगताचो कुटुंबाचे येसक बाप जावन आसचे मनादीक बाप रोहन डायस हांगासर हजर आसात. येसक बापांक व्हडा गौरवान ताळयेच्या आवाजान ह्या कार्याक बरो येवकार आमी आशेता. तर संगता मेळून कार्य सुदारची गी. आज हे कार्य सोबत जैतर नवी सैरी येदळूच येवन पावली आसात. पयली एंट्री आमी न्हवऱ्या करया. न्हवरो हांगासर येता आसतना बुक्को काण घेवन आयला आनी तर फुडल्या वेळार तुमच्या ताळयेच्या आवाजान आयच्या न्हवऱ्याक जेसनाक संभ्रमाच्या वेदीक येवकार आमी मागया. Magic System, Red One, Shawty. आयच्या दिसाची तयाराई फकत 2 दिसांची न्ही, फाटल्या साबार तेंपाची, साबार म्हयन्याची. आनी आज हांगासर जे अनुभव आसा, आय एम शुअर यू आर हॅपी. मस्त खुशी जाता वय मो? येस, मस्त खुशी जाता जाल्यार दर्शन रावया. ओके. आनीकी खुशी जाय जय तर असली खुशी सडा जय तर कोणाची एंट्री जावंक जाय? हकलबायची एंट्री जावंक जाय. तर हकलेची एंट्री जाय जय तर हकलेक जोरान आपयजे. जेसन आपयता काले म्हण आपयताय. ओके ओके फायन. कितले जोर जाता तितले जोरान आपय. आपय हांगा हे वेळार त्या घरा किचनात आपयल्या बरें जालें. पडल्या मम्मीक आलें सांगून दिता आसा पूण मागीर मम्मी तो टिपकाण मागीर आनी एक फुटी आपया जायते. तर मगाचो न्हू फुडल्या वेळार हांगासर आयचो हकलेक डॉल्सियाक ताची मम्मी डॅडी तशेंच भयण हांगासर वेदीक आपोवन हाडटा आसतना आमी संतोश पावया ताळयेच्या आवाजान
हास्या तोंडार आयच्या हकलेक येवकार आमी मागया. मुझी गो तू कितले सोबीत गो तू तुका सिनी आलता अकली तू फुलाची सोबाय गुलाबाची तुका से पिंचायता रानी मुझी गो तू कितले सोबीत गो तू तुका सिनी आलता. हकले सांगता हकलेची अवय बापय कार्याची कारभारी जावन हांगासर वेदीचे रायते आसात मानेस ऑरेल आनी मानेसन मेझी डिसोजा तशेंच हकलेचे बहीण आसा आन्सिटा हांगासर आसा. हकलेच्या कुटुंबादारांक दोन घट्ट ताणयेचो आवाज आमी दिवया गी. ह्या संदर्भार हकलेची आवय बापय तशेंच बहीण दाकरन फुडें वसा जाय म्हूण विनंती करता. पान पडूत कसो गौरव काणयेन तुमी वेदीचे मुखार उबे रावचे आनी जमलेल्या सर्व वळ्यांक ह्या संदर्भार पान पडूत कसो गौरव पटोवच्याक हकलेची आवय बापय आशेतात. सर्व वळ्यां तर्फेन हांगासर आसो वड्या आसो गुरकार दाकरन तुमी फुडें येजय म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागता. जमलेल्या सर्व वळ्यां तर्फेन हांगासर वड्याचो गुरकार मानेस हिलरी कुटींना पान पडूत कसो गौरव हांगासर स्विकार करता आनी सर्व वळ्यांक पाठोवच्याक आशेता. पान पडूता कितें म्हणया तशेंच कार्याच्या कारभारांनी फुडें सरचें आमच्या मदगत आमच्या फिरगेजीच्या विगार बापाक पान पडूत कसो गौरव दिवन ह्या कार्याक बरो येवकार मागचो. जेसन येता आसतना एक सोबीत बुक्को तो काणयोन आयला आनी जेसनाची आशा आसा तो बुक्को दिजे म्हणून. डॉल्सी हाच्या पयलें बुक्को मेळ्ळा गी जेसन आतां न्हू आं मेळ्ळा इतल्या जाणां मुखार मेळ्ळा गी ना न्ही. सो प्रायवेट जावन तुमी दोगांत आसतना मेळ्ळा आसतलो आनी जेसन पयले फावटी अपुर्बाचो बुक्को तुज्या स्वप्नाच्या राणीक तूं सादर करता आसतना मेक शुअर इट्स क्रिएटीव अँड मेक शुअर इट्स गोना बी अ स्पेशल मोमेंट. माईक जाल्यार माईक दिता जायत गी. ओके फायन कम ऑन गो अहेड. आज तुम्ही दोघांनी सांगाता काडूंक आसचे मेट तुमच्या जिणयेच्या सर्व संतोषाच्या बोगनाक सांगाता हाण फुडें सरून दी म्हूण आमी आशेतां. सर्वेस्पर देवाची कृपेची बेसामायच्या संभ्रमाचेर मागून घेवच्याक मागण्या विधी चलोवन व्हरच्याक वड्याच्या गुरकाराक फुडें आपयता. मागण्या विधी चलोवन व्हरूंक सांगात दिवचे निदाकरण वेदिक येजय म्हूण उपकार मागता. आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सभे आसू. भावार्थ्यानो येया संतोषान उल्हासान येया तुम्ही येया बेल्या शेरा पोळेया जल्मल्या बोडव्यांच्या राया येया नमस्कार करिया येया नमस्कार करिया येया नमस्कार धनिया प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा संस्थाच्या सुरवेर आज हांव नेवेची सांगात हाडली आनी तांकां तुवें आशिर्वाद दिले तशें आज तुवें तुज्या भुरग्यांक जेसनाक आनी डॉल्सियाक सांगाता हाडलाय. एकामेका ती संतोष पावता तुका अर्गां दितात. जिणेच्या केर पर्यंत बाळून सो निस्वार्थी मोग तांच्या काळजांनी वत आनी तांचे ताणें सुबित कुटाम उपजय म्हणून आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. देवाचे उतर. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपले घर कडपर बांदलेल्या एक बुदवो मनशा बरी. पावस वतलो आवळ चडले जड वारे वाडले आनी त्या घराक मारले तरी ते कोसळून पडोंक ना कित्याक ताची बुन्याद कडपर जाल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळली ना तो आपले घर रेवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो आवळ चडले जड वारे वाडले आनी घराक मारले ते कोसळून पडले अशें सगळे सत्यानाश जाले. देवाचे उतर हे. देखून बसा भाव भयणीनो आज भाग्यवन कुटुंबाचें फेस्त म्हणलें तुमकां कळीत आसतलें आनी ह्या संदर्भाचेर जेसन आनी डॉल्सिया हे कुटाम बांदून हाडचे खातीर मुखार सरल्या आनी ताचे पयले मेट जावन आसा करार. करार म्हूण सांगल्यार दोन पार्टी मदें करचो ओपंद. कोलो ओपंद तो कितें दिवचें आनी कितें घेवचें म्हूण सांगून पोरण्या सोल्ल्यान ती असले करार जातले. देवानी इस्रायल पुरचे कडेन करार केल्लो आनी हर एका करारांत शर्तां आसली. देवान इस्रायल पुरचे कडेन केल्ल्या करारांत 10 उपादेश दिल्ले
ते उपादेश तुम्ही पाळूंक जाय. ह्या मुखांत्र तुम्ही विश्वासपणान म्हजे थंय जियेतात म्हणलें म्हाका समजता आनी हांव तुमचो मोग करता म्हूण सांगून नव्या सल्ल्यांत जेजूनच एक करार केल्लो आसा आनी तो मनशा कुळा कडेन केल्लो कालवार दोंगरार. थंय शर्त म्हणलें ना, मोग मात्र, अर्पण, जिवाचें बलिदान आनीक हें करार, श्रेश्ठ करार. आतां काजराचे करार सदां ह्याच दिशेन चलतात, पूण हांगासर शर्तां असतात. आनी कसलीं शर्तां? सैरीक सुरू करता असो भार संगती त्यो आमकां गरजेच्यो न्ही, पूण निमाणें उरचें कितें म्हूण सांगल्यार जेसन आनी डॉल्सिया हांणी कितें दिवयेत कितें घेवयेत म्हणलो विशय. आतां सुबीत मुदयो हाडल्या आसतल्यो, फुलां, भांगार हें सगळें तुमी नेटयतात, पूण हांचे परस सट्ट गरज कितें म्हूण सांगल्यार आतां वांजेलांत वाचल्लें पळय, भाग्यवन कुटुंबाच्या फेस्ताक पुरक जावन तें आसा. ते भाग्यवन कुटाम, पवित्र कुटाम, तांच्या लागीं सवलत्यो कांय नासल्यो, बारी दुबळी कांय ती आसली. पूण आतां वाचल्या प्रमाणे देवाचेर अखंड फाती आनी विश्वास तांकां आसलो. कसलो विश्वास? कडपाचो आसलो, कडपार घर बांदल्या भशेन म्हूण सांगून. आनी त्या देखून तांच्या जिवितांत मस्त कश्ट आनवारां आयलीं तरी पूण ती हालोवंक नात. तांचे कुटुंबा जिवीत शाबीत सोबीत जालें. देखून सोबीत शाबीत कुटुंबा जिवीत जायचें जाल्यार तुमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर, देवाचेर विश्वासाचेर बांदून हाडूंक जाय. आनी तशें बांदून हाडल्यार तुमी कितें दितात, कितें घेतात, तुमची जिणी, तुमची देणी. आनी त्या देखून कितें तुमच्या जिवितांत आसा, कितें देवान देणी दिल्यात, ती एकामेका पूरक जावन आसात, एकामेका ती जावन आसात. आनी त्या देखून हें सगळें जारी जावन दी, बरें जावन दी. तुमचें तें सुबीत कुटाम पवी सभेक मेळोवन दी. फादर रोहन कोणाचो सोयरो म्हणून हांवें विचारलें आवरेला कडेन, तो आमचो म्हणा लागलो, फादर रोहन म्हजोय सोयरोच जायते, म्हाकाच गुत्तू ना तुमचो सोयरोगी आनी कोणाचो सोयरोगी म्हूण सांगून. पूण हांव आनी रोहन इल्ले पयशिल्ल्यान सैरे आमी अप्रुवेकेटी मेळटा. पूण विशय कितें म्हळ्यार तो पॅन्ट शर्ट आयलो आसता, हांव लोबार आयलो, नाजाल्यार तत्तू कर. तो येता हांवें सांगलें तत्तू कर म्हणटा आलो. कित्याक म्हळ्यार म्हाकाय आतां आमच्या राणीपुरांत आमचे सैऱ्यांचे मोर्नां आसले जायते, ती मोर्नाक वचून येताना ती कोराक आज्जा पळय, तेणें 10 मिनटां ब्लॉक तांकां देवा कडेन कसले फातीणी आनीक विश्वास पळय. आमकांय आसा तशें, तुमी देवाचेर विश्वास मस्त दवरा. आनीक कसली अडचण आयल्यार थंय आमकां 10 मिनटां लागली, बारीक अडचण जाली तरी पूण आमी आयल्या पळय. तशें तुमच्या जिवितांत कसली अडचण आयल्यार मुखार वचा, चॅलेंज मारा आनी पळय सभेक एक बरी काणीक, आनी ते काणीक जावन आसा अपुर्बायचें कुटाम, तें दिया म्हूण सांगून तुमकां बरें मागता. आतां आमची प्रार्थना उबे रावन देवा भेटोवया. आमची जाप, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी देवाचो मोग गुंडायेन समजून क्रिस्तांव कुटुंबा मोगाच्या मंदिरा करूंक आदार दिशे तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सामाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी लग्ना जिविताचें महत्व उखोवन दिशेन आनी हे दिशेन बरी कुटुंबां रुपीत करूंक योजना मांडून हाडूंक तांची मोद उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज लग्न करारांत भितर सरल्या आमच्या डॉल्सी आनी जेसन हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांणी तांच्या लग्नाक फावो ती तयाराय कर. तांच्या बेसाचे कायदे जबाबदारेन पाळूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या लग्न करारा वरवीं लागीं आयिल्लीं 2 कुटुंबां सदांच एक काळजाची आनी एक मनाची जावन जिवन देत म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लग्नाचो बेस जोडूंक तयार करच्या सर जोड्यांनी तांच्या बेसाची गंभीरता आनी जबाबदारी सारकी समजूंक तांकां तुजो आदार दे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या समेस्तांक ह्या जोड्यांक सदांच उत्तेजन दिवंक आनी तांणी बरें कुटाम बांदून तांकां कुमक करीशे आमी तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या समेस्तांनी ह्या जोडाक सदांच उत्तेजन दिवंक आनी तांणी बरें कुटाम बांदूंक तांकां कुमक करीशे आमी तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सगळींच्या मोगाळ बापा, ही मागणी आमी तुजे समोर दवरता. तुजो मानून घे. आनीक बेगीनच जेसन आनी डॉल्सी ह्या लग्ना बारांत एक पडची आसात. दीस बेतांच्या मदलो मोग आनी विश्वास पण वाडोवन दी
आनीक लग्ना जिवितांत एक जावन पळोवपी सभेक एक सोबीत कुटाम फावो करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया मोरिफात आमेन. मुदयो खाण घेया फादरो आनी यो सो कामिया ಒಟ್ಟು कमी बेंजार करिया. सर्गींच्या बापा जेसन आनी डॉल्सिया आयच्या दिसा तांच्या कार्याच्यो मुदयो एकामेका घालूंक वता तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या मुदयांत मोग आसूं दी विश्वासपण आसूं दी आनी दीस वेता वेता तो वाडत वचूं दी. तांच्या मुदयेंत ह्या तांच्या लग्ना जिवितांत दुबाव अविश्वासपण केदींच भितर इगना जावं निस्वार्थपणांत तूं सदांच तांकां सांबाळ आनी बेगीनच लग्नाचे मेट जोडच्या खातीर तुज्या बेसावांनी तांकां बर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया मोरिफात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ह्या मुदयांचेर आनीक ह्या उकले न्हवऱ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. भाग्यबोन कुटुंबा बेसाव आमचेर घाल सोलोच्या कामी देवाचे कुशेकार शिकय तूं आमकां बागी तुजी साथ वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदांकार. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय झुजे तूं आमकां जाय मागता तुमची सस मोगाळ पुत्रा सवे हांव वार मोरी आशिर्वाद दिवाम. मागीर वर्साचे गुरुवेन यार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानले बापाचे आनी पुताचे आनी पयरात्मेचे नांवी आमेन. मग्नविधीचे मुखेलपण घेतिल्ले आमचे फिरगेचे विगार बाप मनादीक बाप सिप्रियन पिंटो तुमचो काळजांत हांव दिनवास पटयता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कुटुंबाचे सियासक मनादीक बाप रोहन डायस तुमी सांगात दिल्लो आसा. तुमचोय उपकार मागता आसतना वड्याच्या गुरकाराक मग्नवेदी सोलोवन व्हरूंक सांगात दिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. मोगाचो न्हू आतां आयलो वेळ आयच्या कार्याचो भोव प्रमुख वांटो. फुडल्या दिसांनी लग्नांत एकवटता म्हणून जेसन तशेंच डॉल्सियान कबलात उसारन दस्तखत घाल्ले दस्तावेज म्हज्या हाती आसा. फुडल्या वेळार अदल बदल करून खर्रसो बांद बळवंत करच्याक ती आयते आसात आसता. ह्या संदर्भार होकले गेल्या कुटुंबांत होकलेच्या पडतीत साक्षी जावन असो होकलेचो बाप्पू मानेस्त फेल्सियन डिसूजा दाखर तुमी फुडें येजय म्हण तुमचे लागीं विनंती करता. आनी न्हवऱ्याच्या कुटुंबांत न्हवऱ्याच्या पार्टीचो न्हवऱ्याचो मवळो मानेस्त डेनिस डिसूजा तुमी दाखर फुडें येवचें. डॉक्युमेंट ऑफ मॅरेज एंगेजमेंट खराराचे दस्तावेज. Name of the parties, Mr. Jason Pradeep Barboza, son of Mr. Patrick Barboza and Mrs. Benedicta D'Souza, residing at Christa Jyoti House, Mandadi, near SVS College, Bantwal, in the parish of Holy Saviour Church at Agrar, Bantwal. Miss Marina Dolcia D'Souza, daughter of Mr. Aurel D'Souza and Mrs. Maisie D'Souza, residing at Ambika Road, Fatima, Ward 2, in the parish of St. Sebastian Church, Tokkot, Mangalore. We, the above mentioned parties, hereby declare that we promise to marry each other within a period of 6 months from today. The solemn promise is made out of our own free will and consent in the presence of all assembled here. वेर दिल्ल्या नवाची आनी विळासाची आमी एकामेका लागीं लग्नाच्या बसांत एकवटतल्या म्हूण उतार बास दिता. लग्नाच्या दिसाक वायदो आसतांचो म्हयने ही परगट बास आमचे सस्वंत कुशेन हांगा आसच्या सर्व मुखार आमी दिवची जावन आसा आनी तांच्याच स्वंत कुशेन ताणें दिवची ती बास येदोळूच दस्खत रुपार ह्या दस्तावेजीचेर ताणें बळवंत केल्लें आसा आनी बायलो गुर्त जावन जमलेल्या सुमेसांच्या हाजरी काल ह्या संदर्भार डॉल्सिया तशेंच जेसन फुडें सरतात लग्ना कराराचो दस्तावेज अदल बदल करूंक. तर मोगाचो न्हू साक्षीदारांच्या हाजरी काल आनी आमा सुमेसांच्या वडा बेसावान आनी उल्हासान डॉल्सिया तशेंच जेसन फुडें सरचे खासदाराच्या कराराचे दस्तावेज अदल बदल करता आसतना आमी कितें करया. Dulcia and Jason, congratulations on your engagement.
साक्षीदार जावन हांगासर आयिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं, तांकां बरें मागचें आनी फाटीं वचून तुमची बसका स्विकार करची. मोगाचुनो लग्न खरर असो बायलो गुर्त जावन आसा मुदी, आनी ती मुदी त्याग मोग आनी एकवट असो संकेत जावन आसा. आनी तोच त्याग मोग आनी एकवट एकामेकाक जिविताच्या अखेर पर्यंत सदांच दितात म्हणल्या उद्देशान डॉल्सिया तशेंच जेसन फुडल्या वेळार हांगासर एकामेकाक मुदी घालच्याक आयते आसात. पयलो कोणाक आमी अवकाश करून दिवया? डॉल्सी गे जेसन गे. डॉल्सी म्हणलो उपरांत डॉल्सी कितें अवकाश करून दिजे, पूण मुदी घालता आसतना एक ल्हानशें टास्क तुमकां. एकामेकाक फाटल्या सबार तेंपां जावन तुमी वळखतात आनी मुदी घालचा की पयलें एक क्वॉलिटी तुका जेसनाची कितें लायक जाली ताच्या कानान सांग, मागीर तुवें मुदी घालची. ताच्या उपरांत तुवें ताका मुदी घालतना तशेंच केल्यार जालें. जायत की मायकार सांगची गरज ना, सगळ्यांक आयकचें जाल्यार हांव मायक दिता. ओके, तर पयलो अवकाश डॉल्सिया, तुवें फुडें सरचें. तुज्या स्वप्नाच्या रायाक मुदी घालता आसतना फस्ट कितें टास्क सांगला तें कंप्लीट कर, मागीर मुदी घालचें. हातान घेऊन मोग हात दितली तुका हांव भास, केदी सोचिना तुजो संगात, सुमटा पर्यंत काळजान श्वास. हातान घेऊन मोग हात दितलो तुका हांव भास. Once again, congratulations on your engagement. You both are officially engaged. As on photo घालता आसतना hashtag use करा. जायते कितें? Just engaged. Okay? or तुमचे कालें unique hashtag आसल्यार you can use it. आनी मोगाचो न्हू डॉल्सियान म्हणचें म्हाका आयकुना, जेसनान सांगचें म्हाका आयकलें, पूण तुमकां सांगना हांव कितें जायचें म्हणून, कितें सांगलां म्हणून तुमी मागीर तांकां कॉन्टॅक्ट केल्यार जालें. तांची फोटो कोणा काडूंक मन आसा पळया, 30 seconds असो टायम दिता, बरें करून एक पोज दिया. जायते ಯಾರಿಗೆ ಬರೋ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. 30 seconds of time, you may come forward and click the picture of the newly engaged couple. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. खरं सुबांत बळवंत केल्ल्या ह्या संभ्रमाच्या वक्ता डॉल्सिया तशेंच जेसन अशे येतात. तोच संभ्रम केक कातरन ती गोटसाण एकामेका सांगाता वांटून घेवन संभ्रम सोलोवच्याक. ह्या संदर्भात दोनी कुटुंबाच्या वडिलांक वेदीक आपोवच्याक हांव व्हड संतोष आनी अभिमान पावतां. होकलेची आवय बापय मानेसन मेजी डिसोजा आनी मानेस ऑरेल डिसोजा दाखर तुमी फुडें येवचें आनी तुमच्या दुवेच्या बगलेन उबें जावचें. तशेंच नवऱ्याची आवय बापय मानेसन बेनेडिक्टा बार्बोजा आनी मानेस फ्रेडरिक बार्बोजा दाखर तुमी फुडें येवचें आनी नवऱ्याच्या बगलेन तुमी उबे जाय म्हूण विनंती करता आसतना होकलेक एकलें भयण आसा तुवें दाखर सांगात दिवचें आनी नवऱ्याक दोग भाव आसात तुमी दाखर वेदी सोबोवची. डॉल्सिया आनी जेसन एक ल्हानशें टास्क तुमकां दिता. म्हाका टास्क दिवचें म्हळ्यार बारीक खुशी. थंयसर नाईफ आसा जायते. आतां तुमच्या दोगां मदें हांव कावंटडावन दिताना नाईफ कोण फस्ट काडटा म्हण म्हाका पळय जाय. कोणाक नाईफ मेळना कांय बेजार करची नाका. केक टेबल मात्र सांबाळा नाईफ ग्रॅब करताना. जायत गी? ओके, 3, 2, 1 ग्रॅब इट. कम ऑन. हां, डॉल्सिया सोंड दिवन आसा पळय मम्मी गडी सारकी नाईफ खंय यूज करता म्हणून. आंटी खंय सुरी यूज करताय? रांदचे कुडांत म्हळ्यार किचनाची जबाबदारी सगळी जेसनाकी म्हणून बेजार करनाका. ते मागीर किचन धुवंक गश्टूंक पुरो येता. जायत गे जोक सपाट दोगांयनी सांगाता मेळोन नाईफ थंयसर धरची आनी मग अजून आमी समेस्त काउंटडावन दिवया. लेट्स बिगिन द काउंटडावन फ्रॉम 5, 3,
1 and let the celebrations begin. डॉल्सिया आणि जेसन पयलीं तांचे प्रिफरन्स जाल्लें कुटुंबादारांक केक दिवचें हांव ऑब्जर्व करनंत आसलो. पयलीं कुटुंबाच्या मालगड्यांक कुटुंबादारांक पयलीं ताणें दिली, ताच्या उपरांत ती संभ्रमाची घटसाण एकामेका सांगात ताणीं वांटली. ताकाच म्हणचे एडजस्टमेंट म्हणून. आनी त्या एडजस्टमेंटान हर एक लग्नाचे जिवीत यशस्वी पावता म्हूण सांगच्याक निजायकी संतोष पावून तांकां बरें आशेवन फुडल्या वेळार कुटुंबादारांनी दया करून तुमची मनाची बसका स्विकार करच्याक उलो दिता. ह्या संभ्रमात सांगता ह्या कुटुंबांत आनी 2 संभ्रम चलोवचे आसात. आदल्या वर्सा लग्न जिविताक मेटाक हाडन ह्या वर्सा तांच्या लग्नाचे पयलें वेडिंग एनिवर्सरी तांणी सेलिब्रेट केल्ली आसात. नोव्हेंबराच्या 24क लग्न बंदांत एकवटली आसात. मानेस्त शॉन आनी मानेस्तीन लास्या फिरावो दाखर तुमी वेदिके जे म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागता. सांगता नोव्हेंबराच्या 30 तारखेक लग्न बंदांत एकवटली मानेस्तीन अल्विटा आनी मानेस्त लतीश फिरावो दाखर तुमी वेदिके जे म्हूण विनंती आसा. आनी डॉल्सी आनी जेसनाची आशा आसा आयच्या तांच्या संभ्रमांत तुमकांय वेळ दिवन तुमकां परबी पटोवन ह्या संभ्रमार केक कातरन संभ्रम चलय जे म्हूण दाखर फुडें येयात. लास्या फिरावो आनी शॉन हांगासर आसात. तुमच्या फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरीचे परबी पटयता. हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी म्हणटा दोगांयनी सांगाता म्हणून फुडें सरचे. न्यूली एंगेज कपल आसा तांकां कांय टिप्स दिता जाल्यार दिया. एका वर्साचें जीवन कितें जालें म्हणून फुडें सरा संभ्रमाची केक कातरन केकीची घटसाण एकामेका सांगाता वांटून घेया. लेट द सेलिब्रेशन्स बिगिन. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Once again, congratulations and thank you for joining us. आणि ह्या सुवाळ्यार एक मोगाची खाणीक दिवच्याक डॉल्सिया तशेंच जेसन आशेतात दया करून फुडें सरचें आनी तुमच्या लग्न जिवीत आनी आयुसो दीस विशेष जावन तुमच्या जिवितांत सदांच उडासान दुरोवन दी म्हणल्या दिशेन मोगाची काणीक डॉल्सिया तशेंच जेसन अर्पितात. देव बरें करूं आनी तुमकां परबी पटयता. मोगाचो न्हू आयच्या ह्या संभ्रमा वेळार लग्नाचो सक्रामेंत जोडच्याक पयले मेट काडल्या ह्या सुबित जोड्याक उल्हास पटोवन बरें मागून भलायकेची उतरां सदर करच्याक आमच्या मदगात एक मानेस्तीन हांगासर हजर आसा. ह्या मानेस्तिनेची व्हडा संतोशान वळख करून दिवन वेदीक आपोवच्याक हांव खुशी व्हरतां. ही मानेस्तीन अपुर्बाची 30 वर्सांची लग्न जिवीत ती जियोन आसा. यशस्वी लग्न जिवीत जियोवच्या ह्या संदर्भार हाऊस मॅनेजर घर सांबाळची एक व्हड जबाबदारी तिका आसा आनी सगळें कुटुंब ती सांबाळटा. सांगता वाड्यांत कार्यदर्शी जावन वावर करून आसा. अपुर्बाची सेवा दिवन आसा आनी प्रस्तुत डॉल्सियाच्या वाड्याचीच एक मानेस्तीन ती जावन आसून वाड्यांत मात्र न्ही इगर्जेंती एक क्रियाळ संदो जावन सुपर एक्टिव्ह मेंबर जावन ती थंयसर संगात दिवन आसा. आनी तशेंच कोणायकी खंयच्याय वेळार कितेंय गरज आसा म्हण बगल्या तक्षण
ह्या मानेस्तीने कॉन्टॅक्ट केल्यार पुरो त्या गरजाक ती पावता आनी कितें जाय तशें त्या रितीन ती सुदारसिता आनी वाड्यांत सेवेचे मुखेलपण कुटुंबांत सेवेचे मुखेलपण तशेंच फिरगेचेंत लिडरशीप क्वॉलिटी तिचे ते आमकां सडावत जावन दिसूंक मेळटा तर व्हडा संभ्रमाच्या ह्या वेळार आमी सोमेस्तां ताळयेच्या आवाजान वेदिका पया मानेस्तीन शांती डिसोजा हिका उल्हास पटोवची उतरां सदर करच्याक मोगाच्यानो जमलेल्या सोमेस्तांक देव बरो दीस दिवंक तशेंच बागी नाताला फेस्त तुमकां सोमेस्तांक म्हजी वळख करून दिल्या अविनाश तुकाय देव बरें करूं सर्वेस पोर देव म्हणटा मनशान एक सूर्याचे बरें न्ही हांव तांकां फावो तसले सांगातीन करून दितालो हांगासर तशेंच घडलां आमच्या तुमच्या मोगाची वकलांनी न्हवरो डॉल्सी आनी जैसान ती तुमच्या डॉल्सी आनी जैसान ती हांगासर जमो जाल्यान आज तांचो करारा कार्याचो संभ्रम तांच्या लग्न करारा कार्याच्या संभ्रमान तांकां हांव आयच्या दिसाची शुभाशय पटयता पयल्यान पयलें ह्या विश्वासीपणान आनी निस्वार्थी मोगान लग्नाच्या बांदान ती एकवटी जावची आसात ह्या संदर्भी हांगासर जमलेल्या आमच्या सोमेस्ताच्या तर्फेन तुमकां आयच्या दिसाची शुभाशय पटयता पयल्यान पयलें ह्या दोन कुटुंबांची वळख करून दिवंक हांव आशेता पयलें न्हवरो गेल्या कुटुंबाची वळख ह्या परी आसा न्हवरो जैसान प्रदीप बर्बोजा सुपुत्र जावन आसा मानेस्त पेड्रिक बर्बोजा आनी मानेस्तीन बेनेडिक्टा बर्बोजा ही एक देवबिरातेचें कुटुंब पिरगेजेन तशें वाड्यांत हांचो पात्र विशेश जावन आसा हांची वस्ती ओली सेव्यर चर्च आग्रार हांकां ते एक चेरके भुरगे मालगाडो आयचो न्हवरो उपरांतले जॉन्सन आनी जॅक्सन न्हवरो जैसान बिकाम पदवी जोड सीशल रेजॉर्ट कुवेटांत एचआर जावन वावर करन आसा जैसान बऱ्या गुणाचो आनी आस्त्या तोंडाचो ताका भोंवचें म्हळ्यार बारीस खुशी आतां वकालबायेची वळख ह्या परी आसा मानेस्त आवरेल डिसोजा आनी मानेस्तेन मेजी डिसोजा हे तशेंच मेजी डिसोजा तशेंच हे देवबिरांतेचे कुटुंब जावन आसा सा सेबेस्तियानाची पिरगस पेरमानोर फातिमा दुसऱ्या वाड्यान हांची वस्ती जावन आसा हांकां दोगां चेडवां भुरगीं मालगाडे जावन आसा आयचे वकाल डॉल्सी उपरांतले एनसिटा वकाल कॉमर्स डिप्लोमा करून साई सेलून कुवेट ब्युटिशन जावन वावर करन आसा डॉल्सी एक गुणांनी कालतें देण्यांनी वर्तें उतरांनी मव्वाळी आनी एक बरें केलगाडी जावन आसा मोगाच्या डॉल्सी आनी जैसान आज तुमी कुटुंबा फेस्ताच्या संदर्भी तुमी एक व्हड जबाबदारेचे मॅट तुमी काडटे आसात तुमकां जैतलो भोव विश्वासीपणान एकामेका समजून घेयात सुखान तशें दुखान तुमचो मोग सदांनीच जिवाळ आसूंक जाय सांगाता मागणें करूंक जाय सांगाता बसून उलोवंक जाय दिसाक एक पुटचे जेवणपणी तुमी सांगाता जेवंक जाय स्वारी म्हणलो शब्द तुमच्या जिबेच्या तकलेर आसूंक जाय कन्नडांत एक संगणी आसा गंड एंडिरा जगाला उंडू मलगवाता नाका तशेंच जाय तुमच्या लग्ना जिवितान पवित्र बायबलांत ह्या परी वाचूंक मेळटा देखून ह्या फुडें ती दोगांनी बगार एकच ह्या पासो देवान जोडी केलां ते मनीस मोडिना जावं तशेंच जावं तुमच्या लग्ना जिवितान तुमचे पर्वज आमचे लग्न कार्य विघ्नाविने यशस्वी तरेन जावं दी म्हणून आमचे सर्वांचे मागणे जावन आसा देव तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सांबाळूं देव बरें करूं ह्या संभ्रमाच्या सुवाळ्यार डॉल्सिया तशेंच जेसनाची दोनी कुटुंबादारांची वळख मोठव्यान करन उल्हास पटोवची उतरां सदर केली मानेस्तीन शांती डिसोजा तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाचो न्हू फुडल्या वेळार तुमकां सुमेसांक हांगासर ड्रिंक्स आनी स्टार्टर्साचें सर्विंग आमी करतले हांव त्या खातीर ह्याच वेळार सेवंकवेच्या जेवणाचेर सर्वीसवर देवाची कृपेची आशिर्वादा मागून घेवच्याक मनादीक बाबा रोहन डायस हांचे लागीं हांव उपकार मागता आमी सुमेसा एक घडीभर उबे रावया
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्गींच्या भोव दयाळ बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घां दिता. भगवंत कुटुंबाच्या फेस्ताच्या दिसा जेसन आनी डॉल्सी संगाता येवन कुटुंब बांदूंक ती फुडें सरतात आनी आज करारा मुखांत्र एकामेका संगाता सदांच रावतल्या आनी लग्ना जिविता मुखांत्र कुटुंब बांदतल्या म्हण ती भास दितात. ह्या भाशेचेर आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घालता आसतना तांचे संतोषांत वांटेली जाल्ल्या आम्हा सर्वांकी तांणी जेवण तयार केलां. ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जेवण आमी जेवता आसतना कुडीची भुक्ती थांबयता, तशेंच आमचे मदलो मोगी वाडयता. हें जेवण सेवतल्या आम्हा समेस्तांक तुज्या सक्तीन बर आनी तुज्या मोगान सदांच एक जावन रावंक तूं आमकां आदार दी. जेवण तयार केल्ल्यान तुजो आशिर्वाद घाल. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू मारिफात. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. देव बरें करूं. फादर मोगाचो नोंदा कर. आमी सुमेसा आमची बसका स्विकार करया. फुडल्या वेळार तुमकां सुमेसांक दोस करच्या खातीर ड्रिंक्स आनी स्टार्टर्स तुमी बसुल्ल्या कडेन सर्व जाता. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮುಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಸರ್ವ್ ಆಗಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ಆಕಾಶ್ ಕೇಟರರ್ಸ್. ग्लास बियर कुड़ी थंडीत रे. एक ग्लास बियर कुड़ी थंडीत रे. काळजा तरी मार्चाला फेंडीत रे. ब्रह्मा वेळार आयची होकल डॉल्सी आनी कुटुंबादारां सांगाता मेळून एक सुबीत नाच सादर करच्याक आमचे मदगात फुडें सरतात आनी न्हवऱ्याक विनंती करता न्हवऱ्यान दाकर्न मुखली बसका स्विकार करची. कोण सकट डान्सर आसा तुमकां हांव हांगासर वेदी सोडून दिता. फुडें येवचें संभ्रमाचो नाच सादर करन हें कार्य तुमी सोबोवचें. मेरे दिल की बात जाने कायनात तेरे दिल की खबर बस मुझको. तेरे दिल के मन बह के तेरा खुद को. मेरे दिल की बात जाने कायनात तेरे दिल की खबर बस मुझको. आना बातें प्यार की लाना, आना थोड़ा प्यार जताना. रांझना हुआ मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, कौन तेरे बिन मेरा. I'll be alright, I'll be alright, I'll be alright. तू है तो टेढ़ी मेढ़ी राहें, उल्टी पुल्टी बातें सीधी लगती है. तू है तो झूठे मूठे वादे, दुश्मन के इरादे सच्चे लगते हैं. दिल में तारे वारे दे जगा वो तू ही है जो रोते रोते दे हंसा. तू ही है वही जाने क्यों दिल जानता है. तू है तो I'll be alright, I'll be alright. जाने क्यों दिल जानता है. तू है तो I'll be alright, I'll be alright. All the pretty girls walk like this, 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 this. Pretty girls walk like this, 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 this. All the pretty girls walk like this, 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 this. Pretty girls walk like this, 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 this. All the pretty girls walk like this.
देखी लख लख परदेसी girl, ain't nobody like my desi girl. देखी लख लख परदेसी girl, सब तो सोनी साड़ी देसी girl. Who's the hottest girl in the world? ठुमका लगाई के she rock your world. आज के लड़के I tell you कितने लल्लू what to do. आज के लड़के I tell you कितने लल्लू what to do. कोई मुझे पूछे how are you, कोई मुझे बोले how do you do. कभी कोई मुझसे न कहे oh my darling I love you, oh my darling I love you, oh my darling I love you. दिल है मेरा दीवाना क्या, कहता है अब घबराना क्या. ताल पे जब झूमे बदन, हिचकिचाना शर्माना क्या. खुल के झूमो खुल के गाओ, आओ आओ ये खुल के कहो. It's the time to disco, it's the time to disco. कौन मिले देखो किसको, it's the time to disco. పాషు పాషు పరదేశి నేను ఫర్ నుంచి వచ్చేసాను. नोरो जेसनास ह्या कार्याक येता आसतना जातींतलो खणीक स्वयं भंडार खाणियोन तो हांगासर आयला आनी ताच्या राणीक दिजय म्हणली ताची आशा जावन आसा. तर फुडल्या वेळार जेसन तुवें फुडें सरी जाय म्हूण विनंती करता. कितें खणीक हाडलां सुमार आसा, लॉरी काय टेम्पो काय जाय की म्हणून उरोंक न्ही. ओके, तर फुडें सरचें जेसन कितें हाडलां मोगान तुवें डॉल्सियाक दिवचें. जे कितें खणीक हाडलां त्या खणिकेच्या भंडारान होकालचो बजय म्हणली न्हवऱ्याची आशा जावन आसा आनी त्या खातीर होकलेक सोबूंक आपोवन व्हरच्याक ह्या संदर्भात न्हवऱ्याचे काजीन आसा मानेसन स्मिता रोड्रिगस हांचे लागीं हांव उपकार मागतां. तुमी दया करून फुडें सरचें, होकलेचो हात धरचो आनी होकलेक आपोवन व्हरचें. 20 मिनटाचो अवकाश हांव करून दितां. 20 मिनटां भितर परत होकलेक हांगासर आपोवन हाडच्याक तुमी सांगात दिसय म्हूण विनंती. दोनी कुशीन जावन आवयांक फुडें वचपाक हांव अवकाश करून दितां.
एसी चला दो यार। सही है। बाकी सारी फेक लगे, देख के तुझको ब्रेक लगे, दूर दूर से ठीक है रानी, पास आऊं तो सेक लगे। पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया, सैया जी का टपक टपक के हाय पसीना छूट गया। कैसी गुंडागर्दी है, बंदी तू बेदर्दी है, सर्दी में भी कर दी है, करती है, करती 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 करती। हाय घर में, हाय घर में, हाय घर में, हाय घर में। दिसंबर में कर दिसंबर, तू लैम्बोर्गिनी मैं हूँ हमर, वैसे भी कोई जल्दी नहीं मुझको, बचपन से ही मैं लेट कमर, मिलियन में तू बेबी एक हिलती कमर जैसे स्नेक, तेरी सुंदरता पे लिख दूं बेबी 2 फुट लंबा लेख, कर दूं 100 बात की एक, लेगी मुझको तू माथा टेक। गर्मी कहते हैं किसको, तो मुझको गले लगा के देख। हाय गर्मी, पयलो गेम हांगासर मांडून व्हरचा हांव खुशी व्हरता. भुरग्यांत हांव सुरू करया. जाय तितली भुरगीं हांगासर आमचे मदगात आसात, दयाकरन भुरगीं मुखार येजय म्हण विनंती करता. ಅಪ್ ಟು 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 5ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಎದುರು ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, गेम मस्त सिंपल हा. हांव एक कलर सांगता, तो कलर घाल्ल्या एका व्यक्तीक तुम्ही हांगासर मुखार आपोवन उडोवंक जाय. I'll be specifying one particular color. You have to go among the audience and bring a person who is wearing that particular color dress. Is that okay? ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಲರ್ನ ಅನಿ ಅಶೆ ಐಲಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿ ಗೊಂಡಿ ಹೋಗಿ ನಾ ಜೈತೆ ತೂ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೀವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ರಾಶಿ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಸಲ್ತಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರಯಲ್ ರೌಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರಯಲ್. ಅಂಡ್ ದ ಕಲರ್ ದಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ ವೈಟ್. ಹೊಸ 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 ಕಮ್ ಆನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ರೀಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. भुरगे मुखार तुम्ही पाटी. ओके, येस. उस्तुरार खंय इल्लो वाईट असला रे जाता जायते. सगळे वाईट शर्ट जायचे म्हणून ना, वाईट कपड जायचे म्हणून ना. इट्स इनफ इफ यू हॅव अ पोर्शन ऑफ वाईट कलर, इवन दॅट्स ॲक्सेप्टेड. पटलान रावचे. थर्ड कोण येता आणि तू भुरगो कोण, पार्टनर कोण? तू मुखार राव. हा, ओके, येस, तका मुखार रावया. नेक्स्ट कोण येता? इल्लेशे वाईट आला रे चलता, इल्ले एनकरेज करा मग आचो ना भुरग्यांक. ओके, थंय रावोंक ना, मागीर आयिल्ली पुरो इशीन 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 या कुशीन. तुका कोणी मेळो ना गी ओडना. ट्रायल ने सद्याक राव. येस, ओके. कोणाक पार्टनर जावन आयल्यान पळया. तुम्ही आता पाटी वसा. रियल गेम आनी सुरू करता. ट्राय भुरगीं रावा. रिक्वेस्ट द किड्स टू काइंडली रिमेन ऑन द स्टेज. आता नेक्स्ट गेम आता न्हू. आता आरामार गेली ओडना. आमकां जाय जाल्या टायमार बस मेळटा, बस राखता म्हणून. आनी नेक्स्ट फर्स्ट आयिल्ल्या 8 जणांक मात्र अवकाश. तुम्ही वट्रा अशी आरामार गेल्यार जायना. कोणी आसात गी? डू यू वॉन्ट टू कम फॉर द या, डू यू वॉन्ट टू बी देयर? या, यू हॅव टू बी क्विक. ओके, the first 8 to reach the stage will be qualified for the next round. Is that clear? Clear ne? Eta asana order ante zay. And the color that I need is color red. Pink pura zayna, red the color zaung zay. Yes, come on. First style nanga round che. Okay, so first, second, third, fourth, आणि 4 जणांक अवकाश. 5th,
आनी दोगांक लास्ट 2 इल्लोसो रेड्डा आल्यार चलता. पार्टनर खंय बा? Who is your partner? Okay, fine. 6 आनी कोण? 7 and 8 जालें. उरलीं पाटी वसा. पटलान रावा सर, पटलान रावा. ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 कोणाक पार्टनर जावन आपूण हाडला पळया. तूं पाटी वच म्हाका जायतें. आनी एक पुट्या पळयता अशें. येस ओके या. कोणाक पार्टनर जावन आपूण हाडला पळय एक थँक्स सांगा. तुमी तांचे जावन सेव जाल्यात. से थँक्स. ओके पार्टनर्स पाटी वसा पळया पाटी वसा. आता 8 आसो नेक्स्ट राउंडाक 5 जाता. द फर्स्ट 5 विल बी क्वालिफाईड फॉर द नेक्स्ट राउंड and the color that I need is black. Come on. First 5 जणां मात्र अवकाश. Last 4. This side, come on. Second partner kaya. Third, fourth and fifth. Pant asla result. Okay, तुम्ही इल्ले लेट झाले जायते. अनेक पुढे या. इल्ले फास्ट दाबाचे. Okay, say thanks to your partner. Partner may go back. Partner party वसा बुरगी रावा जायते. You can go back. Party वसा sir. Okay. आता 5 असलो 3 जाऊन सोबेड. Okay. And the next color that I need is color yellow. Yellow गी उन्ना consider करता मी. Okay, first तेगांग मात्र अवकाश हांगा येऊन रावायचं जायते. Third, okay, fine. मागीर राहिल्ली पाटी वसा जायते. तुम्ही इल्ले लेट जाले. 1 सर हांगा कोण येंगी कोणा ओटो गायल्ली. Okay, fine. तुझे ओटो ती फर्स्ट आयल्यान सर तुम्ही पावताना लेट झाला जायते. ओके येस पार्टनर्स जाकर पाटी वसा भुरगी हांगासरच रावचे. येस तुम्ही पाटी वसी येत. 3 असलो 2 जावन सो वेळ. and the color that I need is theme color lavender. First and second झालं जायते. तुम पाटी वस. येस पार्टनर्स पाटी वसा भुरगी हांगासरच रावा. 1 लाख विनर 1 लाख मात्र प्राइज दिवचो. आणि नेक्स्ट कलर म्हाका जाय असो कलर ग्रीन. एक्झॅक्ट ग्रीन जायचे. वॉटर अशी ना म्हाका. ओके फायन. हा तुझे ग्रीन तिचे ग्रीन. विनर तुमचो जायचे. तुमकां देव बरें करूं. दाखर बसका स्वीकार करची. तुझें नाव कितें? आरिश. आणि तुमचें नाव कितें? नोरीन. माने नोरीन आनी आरिशाक विनर केला. आरिशाक आमी 2 गट्टे ताळयो आवाज दिवया. उपरांत ताका आमी प्राइज दिता. आमकां हांगासर आमच्या मतगाताची जोडी जायची. जाय तितली काजारी जोडी आसात म्हणा. आनी म्हाका होकलेन सांगलें आसा एक स्पेशल गेम जोड्यां खातीर करी जाय म्हणून. फर्स्ट आयिल्ल्या 6 जोड्यांक हांव अवकाश करून दिता. पळया कितले विगी येता तितले विगी. या पळया फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करचे जोड्या. ओके सो 5 आसात गी. ये ओके फायन जालें. तुम्ही येया पळया. ओके 1 2 3 4 5 6 पुरो इतली पुरो. ओके एक पुढे तुमचें नाव सांगा. कितलीं वर्सां कितलो तेंप जालो काजार जावन म्हण सांगा. मागीर माईक पास करा. Name is Praveen and Monica, 6+ years. देवेन आणि लोना 30 वर्ष झाली काजार. शॉन आणि लास्या 1 वर्ष. इलारेनी ज्योती 30 वर्ष. मेलिन आणि सुनीता 13 वर्ष. स्मिता आणि विश्वास 12 years. ओके फायन. सो तांकां प्रॉप्स दिवया. आमी कप्स काडून घेवन आयल्या. आता ड्रिंक्स मेळोन जालें. बियर मेळोन जालें. सॉफ्ट ड्रिंक्स मेळोन जालें. आता वर्ण पियोंक दिवया. जायत गी वर्ण पियोवच्या खातीर तुमकां कप्पां दिता. ओके फायन. सगळे दादले थंय रावा. बायल मनशां पुरो इशी न्हय पळया. 1 वर्स जालें. इले पाटी हे सर. 1 वर्स जालें. थोड्यांचे कितलें 10 जालीं 30 जालीं 50 जालीं गी ना न्ही. फायन. सो इट वूड बी ग्रेट इफ यू कुड कम ओवर हियर. वी नीड इनफ स्पेस. ओके फायन.
इल्लें डिस्टन्स मेंटेन करा, जायते इल्लें डिस्टन्स मेंटेन करा. आतां तुमी करूंक आसचें कप्प बॅलन्स करीचे. हालें पुरा बॅलन्स केला काही कप्प बॅलन्स नाही ने. आता कोणा वयर बॅलन्स करीचे? तुमच्या न्हवऱ्या वयर कप्प बॅलन्स करी जाय. तांणी कशें रावता तांची खुशी. अशें जाल्यार रावून दी, अशें जाल्यार रावून दी, अशें जाल्यार रावून दी, तांची खुशी. 1 मिनिटाचो अवकाश दिता. 1 मिनिटा भितर कितली कप्पां तांच्या वयर बॅलन्स जातात म्हणून म्हाका पळोवंक जाय. एक सिंपल कंडिशन, एका कप्पा वयर आनी एक कप आसल्यार ते कप कन्सिडर करूंक जायना. आसा न्ही? आसला रे पुरो एकच बडी दोरी येत न्ही. ओके, गेम कळ्ळें न्ही? कसलेंय डावट आसा? कसलेंय डावट आसा? ना न्ही? ओके, तुमी कशें रावतात इट इज अप टू यू. तुमकां कशी कांय रिस्ट्रिक्शन ना. आनी 1 मिनिट जाल्ल्या तक्षण काउंट करता, कितली उरता ते मात कन्सिडर करता. योर टाइम स्टार्ट्स नाव. एका कप्पा वयर आणि एक कप एक्झॅक्टली पडोंक ना. दॅट्स अलाउड. इट्स अप टू यू. या you can keep like that. Stay on now. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and stop. झालं. अखेरीचे ना. ओके, येस. पटी आहे लेडीज पुरा पटी आहे. आणि आपडूंग ना. पडलं काय करूंक जायना. वी विल हॅव अ काउंट. कुड यू प्लीज हेल्प मी इन काउंटिंग द कप्स? ओके, काउंट जावचा पर्यंत उरा जायते. ओके, थंय कितले आसा? 21. हांगासर 14 पुरो जाले गे. 14, 9, 14. ओके, फायन. सो मॅक्झिमम हांगासर कशेंय करून कप्प मॅनेज केलें. नांव सांगचें? प्रवीण अँड मोनिका. तुमकां आमी परबी पडयता. उपरांत आमी प्रायज तुमकां दिता. म्हज्या हातांत कितें आसा? कितें आसा? कितें दिसता? लेट्यूस गे. This is called as the cabbage of curiosity. ही एक कॅबेज. तुम्ही खंयच्या मार्केटीक गेल्यार ही कॅबेज तुमकां मेळना. ही आमच्या घरा तयार केल्ली कॅबेज. आनी ह्या कॅबेजीचें नांव आसा कॅबेज ऑफ क्युरियोसिटी. आनी ही कॅबेज फुडलो गेम हांगासर सदर करच्याक म्हाका सांगात येता. ಈ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮುಂದಿನ ಗೇಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಓಡಬೇಡಿ, ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅನ್ನು ತಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. पळय हांव नवऱ्यात हांव सुरू करता. जी संध्याकाळ हांगा सर येवचें. आनी तुका अवकाश कोणायक जाता ही कॅबेज व्हरून दिल्यार जालें. दिल्यारय जाता, उडयल्यारय जाता, कोणायक जाता. कमॉन. अय्यो बारी बरें. ओके, तुवें बसका स्विकार करची. आनी कॅबेजीचे फर्स्ट. ओके, फायन. येस, कितें आसा? वेट एज अ ग्रूम वर्क. वेट एज अ ग्रूम वर्क. नवरो खंय काम करता? कुवेटार काम करता, काले काम करता, एज अ HR असिस्टंट जावन काम करता. येस, कॅबेज मुखार दी. पळया तांकां इल्लें दी. पळया नातल्यार तांकां बेजार जाता. विच parish does the bride belong to? So bride ಯಾವ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಚರ್ಚ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೈಡಿಗೆ? Okay, so which church? Kinchi Firgus Hoklega Permanor. Okay, anyway, so you can pass it on to somebody, you can throw it to somebody. ಬಿಸಾಡಬಹುದು. ಆಚೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಈಚೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬಿಸಾಡಿ ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, who uses the social media more? नवरोगी होकलगी कोण? डॉल्सीगी. ओके, फायन. आता वसा जाय हांगा नाका जायते त्या कुशीन. थंय सुमार जाण आसात. इल्ले पयस वचोन दी, थंय मसर वचोन दी. बेगी कम ऑन.
हा उडया कोणाक मेळटा तांकां ओके येस कोणाक मेळ्ळा ओपन करा पण्या हांव वाचता तुमकां दाखया हें दाखय ना एकत हें ओपन करा हू अमॉंग द टू लव्स स्ट्रीट फूड कोणाक रस्त्या देगेर खावचें म्हळ्यार बारीक अशी डॉल्सी की जेसन की जेसन वी वॉन्ट युअर आन्सर जेसन खंय आसा जेसन आसा ओके डॉल्सी म्हणटात की ओके फायन दुसऱ्यांक बॉल उडया पळया कोणाक कितें जाता सगळ्यांक लवकास मेळो दी कोणाक जाय तांकां कम ऑन ओके वंडरफुल विकेट and open and run come on how many siblings does the groom have नवऱ्याक असचे बाव बहीण तांचो संख्यो कितले कोणी सांगा ताणेन सांगाचें म्हणना ते गे दोग भाव आसात हे पेपर तुका चसोवन दी टॉस इट कोणाक जाता कोणाक जाय कम ऑन ओके व्हॉट्स द ब्राइड्स फेवरेट कलर होकलेचे फेवरेट कलर खंयचे कोणी सांगा खंयचे लॅव्हेंडर गे कितें म्हणटात नवी सैरी पर्पल गे जेसन कितें म्हणटाय ऐकना लाईट ब्लू ओके फायन येस कोणाक दितात बॉल उडया कोणाक कितें जाता म्हाका उडयनाकात ओके कोण काडटा तांकां एका मागीर तुमीन तर काण घेया न्ही कालाक दितात ओके फायन Congratulations, you're the winner. ओके सो गेम एंड्स हियर कंग्रॅच्युलेशन्स यू आर द विनर म्हणून तुमकां मेळना तिका मेळिल्लें तिणें सोडून दिलें एनिवे नांव तुमचें Glenda. ओके सो ग्लिंडाक आमी इनाम दिता कॅबेज ऑफ क्युरियोसिटीचे विनर मनसन ग्लिंडा दोन गट्टे ताळी असो आवाज आमी ग्लिंडाक दिवया मोगाचो न्हू जेसनान दिल्ल्या काणिकेच्या भंडारान हकल डॉल्सी सोबून आयते आसा जेसन आनी डॉल्सी परत एक पोटी आमचे मतगात मेटाकाडच्या गायते आसात तर व्हडा संतोषान परत एक पोटी ह्या वेदीक तांकां बरें आमी आशेन स्वागत करया होकलेक सुबोंग सांगात दिल्ल्या सर्व स्त्रियांक ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा आनी जेसन निजाय की व्हरतो संतोष जालाय आनी ह्याच संतोषान कितें दिचे म्हणली आशा वय मो ओके फायन कितें तुवें मोगान हाडलें आसा तें मोगान तुवें दिवच्याक फुडें सरा जाय म्हण जेसन तुजे लागीं विनंती येस आणि त्याच मोगान ह्या संदर्भार हकली अशें येता नवऱ्याक रिटर्न गिफ्ट दिवच्याक मोगाची काणीक दिवच्याक ह्या संभ्रमाक आमी ताळयेच्या आवाजान सांगात दिव्या मोगाचो न्हू थँक्यू जेसन खालें बाकी आसा गे
कार्याच्या सुरवेरतो ना विचारलं सगळ्या सवालाक एकली रिस्पॉन्ड बरें करना आली ती तुझी मम्मी ती का शब्बास की पडे आंटी काले म्हणटाय बाकी असा न्ही मम्मीन परमिशन दिवन जालें कम ऑन गो अहेड वाटी नांगे आज तुम्ही अदल बदल केल्लो मोग तुमच्या फुडल्या जिवितांत सडत आनी वाडत तसून दी आंटी खुशी गी ओके बहुत बरें आणि त्याच खुशेन संतोषान दोन्ही कुटुंबाची वडिलां फुडें येतात ह्या संदर्भात हकलेक तशेंच न्हवऱ्याक बेसाव आनी निटोवच्याक हकलेची आवय बापाय दाखोवन तुम्ही पयले मुखार येजे म्हण तुमचे लागीं विनंती करता ताचे उपरांत न्हवऱ्याची आवय बापाय दाखोवन तुम्ही फुडें येवचे जेसन तशेंच डॉल्सीक तुम्ही मेळचे बेसाव आनी भरचे हकलेची आवय बापाय दाखोवन त्या कुशीन रावा जाय म्हण विनंती करता न्हवऱ्याची आवय बापाय दाखोवन तुम्ही फुडें येवचे डॉल्सी तशेंच जेसन हांच्या करारा वरवीं फकत 3 दोगां मात्र न्ही 2 विविंगड कुटुंबां फुडल्या दिसांनी एक जावचे पयले मेट ताणें काडलां कुटुंबादारां कुटुंबाची वडिलां वट संतोष पावतात पानपोड अदल बदल करून एकामेकाक नव्या सैर्यांक मान अर्पुंचाक फुडें सरतात ह्या संदर्भात आमी तांकां ताळयेच्या आवाजान बरें आमी आशेवया उल्हास पटोवया फुडें सरचे एकामेकाक पानपोड अदल बदल करचे थँक्यू देव बरें करून दाखोवन तुमची बसका स्विकार करची मगाचो न्हू हकल न्हेसोवन गेल्ला तवळ 3 गेम्स हांगासर मांडून हाडली 3 गेम्साचे विनर्स कितले बेगी जाता तितले बेगी तुम्ही मुखार येजे म्हण विनंती करता भुरग्यांच्या गेमार विनर जाल्लो कलर गेम येस युअर रिक्वेस्ट टू काइंडली कम फॉरवर्ड तशेंच दुसरे गेम केल्लो कपलां खातीर रिक्वेस्टिंग द कपल द विनर कपल टू काइंडली कम फॉरवर्ड आणि अखेरीचो गेम केल्लो कॅबेज ऑफ क्युरियोसिटी काइंडली कम टू द स्टेज and collect your prize from the engaged couple. Yes. Arish, congratulations. Praveen and Monica. Linda, congratulations. मोगाचो आयचे हे कार्य हांगासर यशस्वी रितीन सोबलां तर ह्या कार्याच्या यशस्वी पटल्यान वावुरलेली साबार जाण आसात ह्या संदर्भात आयचे हकलबाय डॉल्सी आशेता ह्या कार्याच्या यशस्वी पटल्यान वावुरल्या समेसांक उपकार बावडूंचाक तर ह्या संदर्भात उपकार बावडूंची उतरां सदर करच्याक आयची हकल मरीना डॉल्सिया डिसोजा हांगासर मुच्या आनी जेसनाच्या कराराच्या कार्याक हजर जाल्ल्यांक देव बरो दोनपार मागता हांव पयल्यान पयले धन्य देवाक अर्गान दिता म्हाका हो दीस फावो केल्ल्या खातीर आनी हांव उगडास काडटा मुच्या आनी जेसनाच्या कुटुंबांक
कुटुंबाच्या सरल्ल्या सव सांद्यांचो तांकां हांव ससनांचो विशय मागतां. आमच्या ह्या कार्याक हजर जावन आमकां बरें मागल्या मनादीक बाप सिप्रियन पिंटो तुमकां देव बरें करूं. आज हांव प्रत्येक तरान उपकार आठयता म्हज्या मम्मी डॅडीचो आनी देव भिरांतीन तांणी म्हाका देव भिरांतीन वाडयला तांकां हांव ऋणी जावन आसा आनी तांकां हांव देवाचे दारार बेसांव मागतां. तशेंच हांव देव बरोवंक आशेता म्हज्या मोगाचे भयण एनसिटा म्हज्या हर एक कामांक ताणें म्हाका मुसो सांगात दिला आनी मुखारी हो सांगात आशेता. And I wish you very best of luck for your future. प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूंक म्हणटा मेल्सन, फ्लिओना, स्मिता, निशाबाई, ग्लेंडा आनी सव म्हज्या कजिन्सांचो एकाच उतरान हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आनी तशेंच लासिया, शॉन आनी लोना आंटी, सावेर अंकल हांकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आनी म्हजी मावशी मेटी आंटी आनी शांती आंटी, ब्लॅजी आंटी आनी म्हजो माम लिया अंकल आनी स्टीवन भौजी, म्हजो बाप्पू, बाबुटी अंकल आनी सर्व आकयांचो सर्वांक काळजांतान हांव उपकार मागतां. आनी हांव देव बरो करूंक आशेता जेसनाच्या मम्मी डॅडीक आनी तांच्या भावांचो आनी सव ताच्या सैऱ्या दैऱ्यांचो आनी आमच्या दोगांच्या फ्रेंड्सांचो आनी म्हज्या मोगाच्या वाड्या घरांचो सर्वांक हांव एकाच उतरान देव बरें करूंक म्हणटा. आमच्या ह्या कार्याक सांगात दिल्ल्या आनी हे कार्य बरे रितीन चलोवन व्हेल्ल्या MC अविनाश आनी फोटोग्राफर नेल्सन आनी टीम, डेकोरेशन मास्टर डेकोरेशन आनी ताचे डेडली आनी ताचे टीम आनी रुचीक जेवण तयार केल्या आकाश कॅटरिंग आनी तांचे टीम आनी DJ किरण तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. अगर कोणाची नांवां विचारल्यात तर म्हाका बक्षिया. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ರೈಮನ್ ಅಂಕಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಕಾ ರೋಡ್ನವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. तुमच्या संभ्रमान भागीदार जावच्याक आमकां सुमेश सांगा पळोवन दिल्याक डॉल्सी तशेंच जेसन तुमच्या कुटुंबाक आनी तुमकां दोगांयकी देव बरें करूं म्हणटा. ओके, यू वांट टू से समथिंग? या सॉरी एक विसराली. आज मागण्या विधी सोलोवन व्हेल्ल्या हिलारी अंकल आमचो गुरकार आनी सर म्हज्या वाड्या घरांक तांकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आनी इवन शांती आंटी तिणें आमचे भलायकी मागल्ली तिकाय हांव मुसो देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू. मोगाचो वेळ जाला. आयच्या कार्याचो भोव प्रमुख वांटो संभ्रमाचे जवान कार्याची कारभारेदार जेवणाच्या उदकाचो मानकाण घेवन तुमी फुडें येजय म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. येस दोगांय सांगाता म्हणून हांगासर मुखार उबे रावचें आनी जेवणाचो उदकाचो मान उखलून तुमी सगळ्या लोकांक दाखोवचो. सांगाता रावा, लागीं रावा. आनी मोगाचो न्हू डॉल्सीच्या कुटुंबादारांतावन आयिल्ल्या सर्व सैऱ्यांक, नव्या सैऱ्यांक, कुटुंबादारांक, इश्टामंत्रांक सुमेस्तांक जेवणाक उदक. येस दाखर फुडें सरा. नव्या सैऱ्यांक जेवणाचो उदकाचो मान दिया. जिणयेन म्हज्या मोगा वादा लुटून खंयसर तूं लिपलाय आज्या मोगना लारांनी काळजा कापटून मोगान पेटयलाय तुज्या मोगा उबेन शेकून कुडींत उल्हास हाडून जिणयेन तूं आयलाय म्हज्या कित्याक ही सजा वेंगेंत ये आज्या
तू संगी असल्यार मधुर ती मजा कित्याक ही सजा वेंगेन ये आजा तू संगी असल्यार मधुर ती मजा ये तू लागी वेंगेन मुझा तू मोगा ये तू लागी वेंगेन मुझा तू मोगा काळजान मुझा तू ये वेगी जिनियेन मुझा तू राव संगी ये तू लागी वेंगेन मुझा तू मोगा ये तू लागी वेंगेन मुझा तू मोगा जिनिये बुकान नवो अध्याय घडू लिखलाय मोगाची पाना मोतींत भोवून आता लिपलाय कित्याक सोडून मोगाची खुणा लग्ना बेसान तुका मुजेंस करूंक म्हाका विजा दिताय तूं केन्ना ये म्हज्या माना कित्याक समजना तुकाच नियाळ काळीज गायता गाना ये म्हज्या माना कित्याक समजना तुकाच नियाळ काळीज गायता गाना ये तू लागी वेंगेन मुझा तू मोगा ये तू लागी वेंगेन मुझा तू मोगा काळजान मुझा तू ये वेगी जिनियेन मुझा तू राव संगी ये तू लागी वेंगेन मुझा तू मोगा ये तू लागी वेंगेन मुझा तू मोगा I say you're my sunshine. Come on, turn the radio on. It's Friday.
गाडीज मुझे मोगा तू कसला कोणता Yo moga yo tu Tarzan mucha Yo moga yo tu Papan mucha Yo moga yo tu Tarzan mucha Yo moga yo tu Papan mucha Sarkabori, sobai tuji Fulang saglia bailace gata Tutula bori, sargo tuji Sobai tuji, dorti kata Let's go by tuje Varia crescendo Let's go by tuje Varia crescendo Yo moga yo tu Tarzan mucha Yo moga yo tu Papan mucha Yo moga yo tu Tarzan mucha Yo moga yo tu Papan mucha चेडूवातल्या आयतारा भेटले माटवांत एका काजारा दोगांय आमी फुल्लो नासतना डीजे बँडाचे बायला वाजताना तुझे गाल सोबीत हे काट सोबीत पळोवन चले रावती तू नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल दिताना माते रेगला कण्ण निन्ना मित बायम्मा बायम्मा Put your hands up in the air and dance ma Bayamma, Bayamma Tunsu mujhe baila Bayamma Bayamma, Bayamma Put your hands up in the air and dance ma Bayamma, Bayamma Iya yenna baila Bayamma Marlia go line, you are so fine. I'll be yours, will you be mine? What? किते करताय रे साइन तोळे मरताय मो कित्या कशे सरबेलाय यान उंतु वेलाइन वरबर्त आइन my love for you'll never decline so sweet सरी all right fine
your Valentine. तुझे काल सोबीत हे काट सोबीत पळून चले रावतीत नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल दिताना माते रेगला कण्ण निन्ना मित बायम्मा बायम्मा put your hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्मा तुनसु मुझे बाइला बायम्मा 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 put your hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्मा enna baila bayamma 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 put your hands up in the air and dance ma bayamma bayamma you're my lovely baila bayamma उडी तू मुझ्या काळजाची राणी तू मुझ्या स्वप्नाची सोबाए पुतली तू गुलोबा पकली तू सावी तू मुझ्या बघनाची उडी तू मुझ्या काळजाची राणी तू मुझ्या स्वप्नाची सोबाए पुतली तू गुलोबा पकली तू सावी तू मुझ्या बघनाची तुनसु 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 मोगा मोवा पेरी तुनसु मोगा तोडशे मुझे जीवी चला गो हसो तुझो अंजा बरी के सारा शिंकळ्या बरी चिंतून तुका कवी झाला गो तुनसु 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 मोगा मोवा पेरी तुनसु मोगा तोडशे मुझे जीवी चला गो हसो तुझो अंजा बरी के सारा शिंकळ्या बरी चिंतून तुका कवी झाला गो बोटकुशेची जोडी जाऊन मुली घालची देड्यांचे फौजेर बँडाचे गवजेर नासून तुका आंगेर हाडची घडी आयल्या बोटकुशेची जोडी जाऊन मुली घालची देड्यांचे फौजेर बँडाचे गवजेर नासून तुका आंगेर हाडची तुनसु तुनसु मोगा जीवा प्रासु उसु मोगा रासु उमें गालार फुलैता वाडे वादा किते सुजतन घेता मोरा पासून जीवित दोर सुखात पळेता तुनसु 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 मोगा जीवा प्रासु उसु मोगा रासु उमें गालार फुलैता वाडे वादा किते सुजतन घेता मोरा पासून जीवित दोर सुखात पळेता To believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Tell me your story and I'll tell you mine. There's no need to hurry. Let's take our time. Share all our secrets through our eyes. And let's be our favorite for the rest of our lives. Hold my hand. Forget all the plans you have. I'll fix all the worries right here while we dance. To fall in love, we can't decide. It's a work of art.
It's so divine, forever mine. गाल्यान चांगली सोडाची ही पोरी कोणाची गाल्यान चांगली सोडाची ही पोरी कोणाची आणि घराभरी सोन्याचे कावळा घराभरी आणि घराभरी सोन्याचे कावळा घराभरी नकुआ खोली बाजारात गेली बाजारवाल्यांची मारामारी नकुआ खोली बाजारात गेली बाजारवाल्यांची मारामारी आणि मारामारी बाजारवाल्यांची मारामारी आणि मारामारी बाजारवाल्यांची मारामारी उंदऱ्या म्हणजे मामा आणि आसंता तुकार उंदऱ्या म्हणजे मामा आणि आसंता तुकार आणि मजोरीच्या पिल्याला खेळ म्हणणार आणि मजोरीच्या पिल्याला खेळ म्हणणार धीर्म मायलो आणि खाडीकोंडात निघलो धीर्म मायलो आणि खाडीकोंडात निघलो आणि मजोरीच्या पिल्यात का एक कसा खायलो आणि मजोरीच्या पिल्यात का एक कसा खायलो भाडाचो सोरो पिवणाचो नोरो potolo भाडाचो सोरो पिवणाचो नोरो तुका जाय जाल्यार फकत रुपया potolo म्हाका जाय बारीक वोकल म्हाका जाय बारीक वोकल म्हाका जाय Suzelago, Bugalago, तुझ्या बाराला सोरो मारून गो Suzelago, Bugalago, तुझ्या बाराला सोरो मारून गो आयची आयस बाटली काबार कोण घरा वतलो गो Suzelago, Bugalago, याद च तेरी मैं ता जागर रातां नू रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नू तारे गिन याद च तेरी मैं ता जागर रातां नू रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नू हो इश्क तेरा
रूप Okay, last song.